Salut Internet. Malion, comme vous dites, vous bravo ça. Tiens, ga barasendona jugna jele manaye, mo manga ni ngalke comme yaje. Bari nama bimugula tega chimbaka. Barasendon, o fana tita jugna yomo yomo ko. Nga tega yala yala, o be kwani ngala. Eche, nira nyana nga foko maligari do. Malion, maliga mangalo. Dia fe ko nunu te don. Nunu bi don ateme jie bega. Okma ni ya an chongele bi. Malion, wona an chongona duzukumbe kami mission be goya. Jaw be tre ga ate jatika kumbo, ate sira kumbo. Te chama be nu silendo, ube wuli kujo. Nu jole redo, ube boli. Nu boli la dore be bo malla ku resro fo Arabie Saoudite. Dobu tu resro fo Iran. Dobu tu resro fo Baniko. Nga anyo fawye amesege akanko fawye. Yani akasira onye. Na ayesira o jugonye. Tembe se mala o i jogori. Yani ka boli nenye. Yani ka sira nenye. Se jogola. Ni siri jogola. Ante se ka foy kila wa ante se ka kere ti ima. Nga ni eko ke nyogo kalabanchi te. E nyogo bingan kala te. E nyogo ma muli balite. E nyogo kramogo muli balite. Ki sigi ala ko kuma la dongo do sogoma. Fuka ta sufe. Sugu mana ko ka soroka jalamugu bla. Ka kolosi bla. Ki take boliye muso nofe bolongono ani Facebook sanfe. Onko ngo o kle bana. O mana kante fa onye kle fe. Sogoma sufe ka banka to au contraire ke. Anko folo op mo fo an fo de ulup me dola ayo fo an baw de ulup me dola ayo fo an koro de ulup me dola ngabi génération be aw ne la anko an te an seba koro te an te dawa mana kana aw galontigala aw kalabanci aw nangara ba aw suni fana aw fase den jugu faso den cilaw ne de afo ya wa o folen wa no ma jaye ambi kor shekli flana côté gauche ibe parterre ke ibe serege ibe kule oui ibe bouke ibe bake ibe koro kashi ibe kana kashi ibe wuli an no fe ka an fanini ka an banini on te senda makila amman ko ke boy anyo fo alishini nani goshi en tant que flek la ibe to buni bela an ko fe amogotila an kalika mali kono la jamana yi amba jo o sona abejo o maso abejo jeti awla muso tawla mu meseka abana mini on ne faso jonche on ne faso dia ka kanto na on fana ne faso dia ka ola o jokele la faso taw tay amasura ka taw tay faso ana mana nyofe abeta ka toya wa faso beje do bega kana ni drum bo bolo ka osi ka da sago fo o dra kele ne bon bolo kan si ka an da sago fo na fo pia hele bi shi hele bi kle hele fana be bolo o kofe o ci bola hele ko mayon ola u kale kan o fo damu meni kuma ifo kufu ko dafra o fo nemu meni kan ni ko ina kale kufu ko netre ne ko o che tawla o muso tawla nga ibe se ka yele yiri mu bara ko dengar ko dun ama se igi yere se ka kabaka ka boma ibe boli ka yele abala dron mun ka diye ibo doni kono fara ibe jigen ki ko ke boy nga mayon anyo fo alishini anta yere se kan dala chen awla goshiko fla antc o ma obulu anga kele parterre isiga ka boy la tio ibe parterre ka ali yere fo o parterre kele iboke le kan kele ngoni ibobo wakram go kule kan wa ni yome la ilaha chama me fo sharna la chama me fo zikirda chama me fo la ala ko suma ani ala kele banchi ya o don o tienda don una don afa ko jaka ala ya ama don da amuke kele ko jaka ala malion da ko dobe ko to ko le lens ko dobe ko to la force invisible ko dobe ko to ko la main de Dieu ko dobe ko to ko l'enfant de la rue na yisro pour defla me kele da inyenka flana wa mo fli sanfe ibo laje yalo o kadinge o yasro ni gosi bim ibe parterre ke erebe to kule ni woyi waila on no fesa iko on ma ko on ye danga dewnye osona iko on ma ka on ye drogu tala dewnye ani do mina osona o te bashi iko ma ka on ye kafri dewnye osona iko on ma ko somo tawna osona iko on ma ka on be balo kare kono ane ponjigoro no asono bema nga amunu be hotel baw sanfe amunu be etasi baw kono amunu be mobili baw kono amunu be musu jamaw chela no on be kare kono na nyama sanvala ambo tige awla fo kausa na ye den ay jigi akana muso no fe na ye den ay jigi aka bokere ma akana muso ga warna ka bodu na ye den ay jigi akana famalion ye ka be galon tige ka bolu la da galona arabuya galona ante an se bakorote aw munu teni shie aw de tege beta kan jabu ya wali muso kan imaro oto re dum imaro ala tigara awla imaro maliya tigara awla imaro dambe tigara awla imaro horoya tigara lendo awla imaro alo be boli taka bina muso munu no fe olu tigara lendo awla aw modo me na mo don ni generation le fla ko yira muso la ka fo ko muso tigara lendo awla ola malion ali wajulu kala terroriste munu be anya yesi sale ka fo anga tigri biani a jisera fo zema wala quoi anya gushiri garona on a compris maintenant que ça tellement reçu ça tellement choqué que ou sur cela a oublié quoi. Maintenant de anya ye ka fo goshira nyina amena goshiri amena kura tuguni ni mogo mugura ni tege digi mugu yoro kan nama kule o yorote ibo blebe yoro re apie ko nakko uy okoro itege dale me yoro ka wera re do o ma amero yoro digi tuguni ni fo o ka kule o ka buke o ka bege anga lame anga kram ko kashika lame ola malio Aïti Blagata Maï Ouattara, il est petit devant la République. Comme Maï Ouattara, le terroriste est très petit devant la République. Pas Anaga Kramoya, Neben Joania fait Bagouchi par terre, Arabie Saoudite, avec lui. Moulibaya quand la femme ici le Canada, tu bonga fasola. Ni Moulibara quand femme Moulibara quand qui jabi. Alishini, il t'a fait fasoye, il t'a fait dîner.
wa aljina tleti bolo janama tleti bolo no bi bolo e petia ite jina ite wa play wa ite cry wa machi wa alishini mai watra neredo malika la main invisible la main de Dieu la force invisible alishini bi pour be couler solution arrêté bolo Malia na ya fam mai watra c'est un amateur wajur kata toga so olu be bo olu bu bo place la kata bus kon la kata yoro la kata kacho la kata dugu la kata mo sensibiliser dina la mais ni ne di sigi aka misiri kono ko kutuba kata ke Facebook la je YouTube la je tellement il manque de sujets tellement c'est un amateur tellement il connaît rien na ye sujet mo sur Facebook ha ale be kutuba ko de ka na mai malika ne to ka aidra de ne to ka gaspi ne to ka de malika ali sini bi koshi hele shi avec lui iga galon amena joy la bi mo ne do malion kala me ne ore finyana iga nyingalu ne mako tiga nyingalu la parce que ne ba donc e ma question re e ma ne ka kuma re famu jango be ka tasi nyingal la ne ma ni ne ko ali sini faso dine ni faso kelente dine ni faso kelente ali sini isona odo imaso odo ni ko kote ibe dine ne ka faso jo ali sini dine ate faso jobi ata jo sini isona odo imaso odo ibe dasa ko famu siri kono mais oni tiende kelene ni dasa ko ibo de fo ni tiende kelene barabela qui sigi dron ka mo fait diveru ta Facebook sa dron ka ti siga kutuba ka mo wonni aidara ya jila ne ta jila de ni gaspi ya jila ne ta jila ni iba montana ya jila ne ta jila ali shini ni yamana ka fa yamana ka ki jabi o tu connais rien tu sais même pas le sens de la République iga bo ki kana muna ki go fo mo ya ka faso korota e ta kana faso chino ko kuma be fo yeke me mo traité de café ali shini on est café ngante faso de njube mais e faso de njube e faso chilade e faso malolade ne afali shini afale fle ali shini i faso chila nyako e bi avec lui diebe franganga kana mo foite mu meta kana ka wajuru ka faso chi ebe ta arabu souteni malionga ando mu meta fra afro be fra ambalmo be fra u be bi ante musoka u be bi ambala musoka korafe e bi siga misiri kono dabara boya ka fola ko lu kana de ko asire mo le ko boya ko kurane de dino iki bwana la ebe mundo ni ebe se kurane kana ebe to ya ni ebe dinero ebe sigi bamagoya iga jadi sa ebe de ga misiri ko la te bo république no refana les jours nous on va prendre le pouvoir andi netige kerebishi avec lui ici gala les jours où nous la nouvelle génération va prendre le pouvoir et date kuma tuguni yo tebe faso la goshambo dafra ali chini nous ya jawla parce que olu be sarawnya nous be fanga bi ngolu ya jawla olu be sarawnya ante sarawnya ali sini no nya fanga sura bani ala na krache ambo dafra di ni chawo chaye faso bi kiska ka dina ko ratalo andi dafra anko an faso di ore be na folo no kala na be tani ga dina ni ga gele mayo ni famille ga gele wa est ce que kala ko be ay bo ala faso ko rata ay bo aga dali manyini ay bo aga ku rata ay bo aga yanga mo ye ay bo aga yanga fa tadon chela aba foko ay ko ngakani dumare kan ngakani jori kan ngakani bolo ko jugari ko be ala noy ata changa do me kala banchi faso de njubu sentege jella ngara ban o te fo ay joy folo ak me mun baba danga ko ni fen na ba ona bio banta anyo de fona awnya anti danga de bauna anga mai bena mun fo ama soro ka jabi kelen aka yira la ka fo ngo aramadiya ye hakli ngo kala ye hakli ngo doni silendo hakli de kan duawu o ye tienga asilendo bara de sanfɛ dine o ye tienga asilendo bara de sanfɛ jamana o de ka bon république o de ka bon yɛrɛ woloya o de ka bon hɔrɔnya o de ka bon danbetigiya o de ka bon o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o yɛrɛ dɔn ye may ay hakli jigi waati dɔ la an ye wala da dɔw tugu ɲɔgɔn na yan ko mɔgɔw b'a fɔ ko min yɛrɛ sɛgɛn ko min tigi yɛrɛ ye joni an bɛ to ka dɔ fɔ yan ko u kɔnɔ kafiri u kɔnɔ kafiri ko min yɛrɛ sɛgɛn ko nin ye joni ye ko an k'an bɛ an lamɛnw bɛ ten an b'an sigi de ka folo filɛ fo n'a ye k'a lamɛnni tuma min fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ kunbɛn de koyi alwiqayatu khayrun min al-ilaj fɛn dɔw bɛ yen i b'olu kunbɛn de yan'a ka kɛ baraŋɛ ye kafiriya wale fɛn o fɛn n'a filɛ k'an ka jamana labɔ n ko a ma kunbɛn de an y'an sigi k'a fɔ de filɛ nin tɛ ko ɲɛnama ye sa nin tɛ ko ɲɛnama ye sa ɲɛ bɛ kafiriya kuma na mɔgɔw bɛ kɛ k'a lamɛn a lamɛnbaa ka ca ni wajuliw lamɛnbaa ye a lamɛnbaa ka ca ka tɛmɛ sɛbɛ kumaw lamɛnbaa kan kafiriya kuma dun ɲɛ bɛ kafiriya kuma na mɔgɔw bɛ kɛ k'a lamɛn a lamɛnbaa ka ca ni wajuliw lamɛnbaa ye a lamɛnbaa ka ca ka tɛmɛ sɛbɛ kumaw lamɛnbaa kan kafiriya kuma dun ni ne y'o jaabi ko ne bɛ n yɛrɛ sɛgɛn kɔsa in na ta kun ye ko n ye terroriste ye a y'o fana video dilan k'o bila o ma fɛn y'a la kɔsa in na ko a bɛ kɛ k'a yɛrɛ jɛya ko ale tɛ silamɛya contre la n ko alhamdulilayi n'i bɛ tuubi marhaban an b'a f'i ti tuubi koyi an tɛ datugu ɲɛ koyi walahi ni k'i bɛ kafiriya in dabila ka bɔ wo kɔnɔ ka ala dɛmɛ anw t'a fi kana anw t'a fi ti don a la silamɛya t'anw ta ye koyi da yɛlɛn bɛ kafiri bɛɛ ye man taba taba Allahu alayhi nga dalu de ti bolo mi ma fɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ ne ye kuma minnu fɔ i m'u jaabi sɔrɔ o kɔrɔ ye ko a ta to ye yɛrɛ bonya ye alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam ko yɛrɛ bonya taamasiyɛn jɔnjɔn ye jumɛn ye ka tiɲɛ ye k'i ɲɛ tugu a la ani k'i yɛrɛ kɔrɔta matɔw kan i ko silamɛya ye mali to kɔ n y'o dalu ka ca kɛmɛ ni mɔgɔ ye an y'a fɔ yan jaabi ma sɔrɔ o la
e ko barake baliya be silamɛya la ko a t'a la an y'o dalilu fɛn o fɛn kamalen fɛn o fɛn fɔ an y'a bɛɛ jaabi fɔ a ye na to ninnu i fa tɛ juru sara i fa si kelen ni taa n'o yɛlɛma ko terrorisme ko kuma ni terrorisme ko kuma b'anw siran ɲɛ kuma ma dabila a ko in yɛrɛ a tɛ ko in de kalan. Voilà, Malion. Abraka Karamogo, Mai Wata de la Messi. Dans un premier point, il dit ne tɛ se ka na ni dalu ye mun b'a yira ko ala tɛ maliɲɛw ne y'o fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ ninnu mɔgɔ ninnu tellement u kunkolo jɔra tellement u ye arabukan kalan arabu culture donn'u kunkolo la ils n'ont même pas un sens de réflexion u tɛ se ka miiri u yɛrɛ ye ka mɔgɔ jaabi ou bien ka débat kɛ ni mɔgɔ ye ne y'o fɔ maliɲɛw ye a mɛnna u ye fɛn dɔ de kalan inculqué dɔ don u hakili kɔnɔna la quoi quand tu les fais face à un débat ils peuvent que répéter comme un robot mais en réalité u tɛ se ka miiri u yɛrɛ hakilina la k'u b'i jaabi quoi donc n'i y'u bɔ arabu société la ka na u bila mali société la tu as l'impression que ce sont des robots a ye t'a la ko ne tɛ se ka yira de ko ala tɛ Maliɲɛw ne y'aw kɛ ne seere est ce que ne delila ka vidéo kɛ k'a fɔ ko ala tɛ walayi si ne ma deli k'o fɔ hali ni mɔgɔ min tɛ diinɛ la hali ni mɔgɔ min tɛ chrétien la i tɛ silamɛya la i tɛ buruya depuis ala y'i da i ma deli ka don diinɛ la i tɛ se ka ala fɔ o tɛ yen mɔgɔw ka ala dɔn cogo o de tɛ kelen ye dɔ bɛ ala dɔn ni dalu mun ye dɔ t'a dɔn n'o dalu ye mais a filɛ ka nkalon siri n na quoi ko ne tɛ se k'a fɛn yira ko ala tɛ Mai Watara ne ma deli k'a f'i ye ko ala tɛ tu as menti tu n'es qu'un manipulateur tu n'es qu'un menteur tu n'es qu'un fils indigne de la République n'i ma ɲɛ i jugu ye mɔgɔ i b'a kɛlɛ tiɲɛ fɛnɛ kan quoi walayi o ye hɔrɔnya ye mais e tɛ se ne la bilayi e tɛ se ne la fila b'u jɔ i kɔfɛ n b'u gosi bilayi e tɛ se ne la parce que hakili de bɛ kɛlɛ kɛ mais ka récitation tɛ kɛlɛ kɛ quoi Maliɲɛw ne m'a fɔ n ko ala tɛ Mai Watara ne m'a fɔ n ko ala tɛ mais n'i ko ko diinɛ ko e ka silamɛya ko ye e ta ye o ye e kungo de parce que ne b'a dɔn alijinɛ tile ma jigin i ka so jahanama tile t'i ka so wa alijinɛ ko nɛgɛ a ma deli ka d'i ma donc e tɛ se ka mɔgɔ bɔ a la e tɛ se ka mɔgɔ don a la donc i ka kuma ninnu ça n'engage que toi j'ai dit i ka kuma ninnu c'est ton problème moi je m'en fous de ça ne f'i ma de ne ka diinɛ ye n ka faso de o y'i ja ne b'o fɔ o m'i ja ne b'o fɔ hali sini ne ka diinɛ ye n ka faso de ni diinɛ bɛ ne la bi n faso don n y'a fɔ hali sini wa n da bɛ fana n b'a fɔ n nɛn bɛ tigɛ n b'a fɔ hali sini aw ta ye nkalon ye i nkalontigɛla ka faso ci ka diinɛ kɔrɔta o tɛ tiɲɛ ye diinɛ nana ka faso kɔrɔta n'i ye faso ci diinɛ kama i k'a firi n b'a fɔ hali sini n'i y'o faamu o don n'i m'o faamu o banna ala boli k'i dogo misiri kɔfɛ kana boli k'i dogo ala kɔfɛ bilayi n'i sama ka bɔ yen b'i gosi hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen voilà i ko ne ko baarakɛbaliya bɛ silamɛya la Maliɲɛw walahi cɛ bɛ ka nkalon d'an na aw yɛrɛ k'a lajɛ sa aw ye ne ka vidéo bɛɛ lamɛn Mai ye kuma minnu fɔ k'u siri la sisan est ce que ne y'o fɔ Maliɲɛw ne ni aw don Maliɲɛw ne b'aw ma Mai filɛ ka nkalon minnu ta k'u siri ne la est ce que ne ye nin kelen fɔ n ka vidéo la n'u tɛ se débat la u tɛ se o de kama ne m'a yɛrɛ bila k'i jaabi parce que ne y'a ye ne ye mun f'i ye i m'a faamu ne bɛ ka kuma bamanankan na i m'a faamu ne kumana tubabukan na i m'a faamu ne t'a dɔn ne bɛna kuma mun na arabukan kɔni tɛ fo k'an san tɛ kuma o la fo k'an san tɛ kuma arabukan na n kɔni b'o kɔni dɔn non ne tɛ kuma o la ne y'i ka diinɛ ye o ta ne t'o fɛ ne ko n faso de ne faso ne ko ne ta de ne kuma fanga na ni ma kuma o la ni mun kalan ekɔli la n bɛ kuma o la ni ma kuma o la a banna karabuya kɛ diinɛ ye anw fɛ yen k'i b'i da yɔgɔbɛ kɛ n'o ye o y'i kungo ye nka hali sini aw diinɛmɔgɔ ninnu aw de ye faso in ci wa aw sen bɛ faso in cili la piyan aw sɔnna aw sen b'a la aw ma sɔn aw sen b'a la a dalilu parce que aw sɔnna u sɔnna ka na ni diinɛ ye anw fɛ yen ka diinɛ kɛlɛ a kunjugu kan k'a yira an ka kalandenw na k'a yira an ka ekɔlidenw na k'a fɔ ko n'i y'i sigi ko n'i ko ko n'i ye wurudi kɛ k'i bɛ passer examen la Maliɲɛw o ye tiɲɛ ye karamɔgɔw aw sɔnna ka na ni diinɛ ye anw fɛ yen ka n'a yira anw na Mali la k'a fɔ ko n'i ye ala deli k'a bɛ sɔn k'i la passer examen la aw tilala tuguni ka sɔn k'a fɔ dɔgɔninw ye ka tila k'a fɔ denw ye ka n'a fɔ Maliɲɛw ye ko kana taa dɔgɔtɔrɔso la dɛ ko n'i ye wurudi kɛ ko fura dɔ bɛ yen ko haya dɔ bɛ yen ko n'i y'o kalan ko bana fɛn fɛn b'i farisogo la ko b'o ban k'a bɛ kunkolodimi ban a bɛ kɔnɔdimi ban a bɛ dusukundimi ban ko wa kuma dɔw la k'ali ni i bɛna sa sini k'a b'i ka saya bɔ a ma ko k'a bila san wɛrɛ la aw ni ala cɛ o ye tiɲɛ aw tilala tuguni ka ban ka taa an fakɔrɔw nɔfɛ buguda la ka taa an bakɔrɔw nɔfɛ duguda la ka t'olu kunkolo tiɲɛ ka taa f'olu ɲɛna k'olu ka misiri jɔ k'olu k'u ka pari wariw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a don misiri la ko ka taa don jaramugu la ko ka taa don forokiya jɛman na ko k'a don muge la k'a don langana la ko ka don misiri kɔnɔ ko ka ala deli ko ala bɛ san jigin olu kan k'olu ka samiya bɛ ɲɛ k'olu ka ɲɔ bɛ ɲɛ u ka malo bɛ ɲɛ k'u ka sɛnɛfɛnw an'u ka kɔɔri k'o bɛɛ la bugun ko k'o don kan ko haya dɔ b'a bolo ko kalan dɔ b'a bolo ko n'a y'o kɛ ko ye san jalen Maliɲɛw o ye tiɲɛ ye wa aw tilala tuguni k'a ja aw ye hiji fɔ cogo la Maliɲɛw sɔnna k'u faso da k'a kantigɛ k'a golo bɔ k'a dun yɛrɛ la ka ban ka faso ci ka taa n'o ye arabu fɛ yen k'olu bɛ taa hiji k'a sɔrɔ k'u faw faga yan k'u baw faga yan k'u denw to ɲani na k'u denw to désert sanfɛ saya la ka t'o wari fara ɲɔgɔn kan ka t'o bila hiji ka tila k'o jaramugu don k'o forokiyabaw don k'o mugebaw don ka na waso n'o ye Maliɲɛw na k'olu kɛra hijidenw ye Maliɲɛw o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan maire zone député zone ministre zone président zone directeur de cabinet zone dafu zone u bɛ faso ci sociétéw ci k'u jigi da muru kan aw bɛ tila k'a fɔ ye k'a ye na k'aw bɛ kow datugu ko ni faso ko k'a b'olu interpeller k'aw bɛ faso dasiri k'a bɛ faamaw dasiri k'olu kana don kaso la Maliɲɛw tiɲɛ n'u bɛ nkalon don Maliɲɛw o ye tiɲɛ ye Maliɲɛw ministre zone président zone juge zone bɛɛ kɛra banci bɛɛ kɛra nangaraba ye k'u jigi da mun kama Maliɲɛw a ye jaabi Maliɲɛw nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan juma tɛ fu kɔ fitiri tɛ fu kɔ fajiri tɛ fu kɔ wa u sɔnna ka diinɛ de ta k'a bila ɲɛfɛ ka dulokiba ta ka kɔlɔsi ta ka jalamugu ta ka fugulaba ta ka samarabaw t'u sen na k'a fɔ Alahu akubar walasa i ka du la i bɛ du la u bɛ faso ci ne ko ni Mali bɛ kɔ bi karamɔgɔ aw nɔ don n'i ye diinɛ bɔ bi faso la k'a yira Maliɲɛw na k'a fɔ a ye sɛbɛ kɛ tiɲɛ kan a ye baara kɛ tiɲɛ kan a ye kalan kɛ tiɲɛ kan walahi an b'o nɔgɔya Mali la ala ni kuma in bɛ digi aw la sa diinɛ ɲɛmaaw ni kuma in bɛ digi aw la mais n'i y'i sigi i ka so k'i da i muso kɔfɛ k'i miiri ne ka kuma la walahi i tɛ se ka nkalon tigɛ
kuntigi ya ayi ko diinɛ mɔgɔw ye place jumɛn occupé Mali la diinɛ mɔgɔ ma kɛ président ye diinɛ ɲɛmɔgɔ foyi tɛ yen mun kɛra président ye mun kɛra ministre ye mun kɛra nin ye Mali responsabilité taara ka di jumɛn ma mais vous êtes malade mais vous êtes tombé sur la tête. L'éducation est mal conçue, l'éducation est foutue. Pourtant, tout le monde sait que l'éducation est l'élément moteur et le garant du développement humain et social. Au volonté de là. Bébado, libérer l'esprit, faire sortir l'homme et l'animalité. Au bout de la Québec. Nous, nous, Wado, au ta kalangana, kakla no di karamoma. Olu ko do go kunola. Kakla mali faso chi, ka mali she, kakla bo ka muru no fe. Ko ka folo nyina, ko ay faso dasri, faso bala sekani juge. Oni ala na krati jamana bitaka. Jamana betanya fa chogodi. Joya jamana chi, au beko ko la jeunesse, c'est l'avenir de la nation. Au beko ko démission ko chini nyeski si deuni. Au rebe sonoma. Ne au sonoma. Au démission mu kuno chi, ku blanina. Ali ne konko, u do kale kay ko fo le da fara ko la. Oni ala che kramo. Aw y'a fɔ ka don mɔgɔw kulo la cogo min na n'o tɛ ɲanguma tun y'a sɔrɔ Mali bɔra dingɛ kɔnɔ aw yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn ni dɔ bɔra k'a fɔ ko faso ka bon ni diinɛ ye mɔgɔ de bɛ wuli k'i ko fo k'e da fara o kuma fɔli la aw dun ka mun kɛ a ma foyi ɲɛ faso ye a ye mun ɲɛ yanni aw kana fara mɔgɔw kan ka faso nɔ ka faso bara aw ko ayi ko ala y'aw da ko ala y'an bɛɛ da ala bato de kama aw t'a dɔn nin kuma in fɔra hakilimaw de ye wa aw ko fɔ k'o de ta k'o de bila ɲɛfɛ jagoya ko fɔ maliyɛnw ka boli n'o ye mais an tɛ boli n'o ye an bɛ boli n'o ye cogo di mais aw ye maliyɛnw fara n'aw ka diinɛ ye hali aw yɛrɛ minnu ko aw bɛ diinɛ kelen na aw ye ɲɔgɔn faga aw ye ɲɔgɔn buruja aw ye ɲɔgɔn ta tiɲɛ ko parce que taabolo ko maliyɛnw o galon bɛ o tiɲɛ nka ni maliyɛnw bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan dun u bɛ nɔbɔ bɛ o tɛ nɔbɔ bon Mali hali sini diinɛ nɔ bɛ Mali ton kɔ la hali sini n y'a fɔ bien wa n bɛ segin a kan n da tɛ fara nɛn tɛ tigɛ a tɛ se ka tigɛ ka d'a kan ne b'aw ni tiɲɛ cɛ aw b'a dɔn ne bɛ ka mun fɔ nkalon tɛ aw b'a dɔn ne bɛ ka mun fɔ tiɲɛ b'a la ani ne ko ala ko tɛ tiɲɛ ye olu ye kelen ye wa nka Mayi e yɛrɛ da ko aw lamɛnnen don ka tɛmɛ wajulukɛlaw kan depuis o yɔrɔ la e man k'a faamu k'a fɔ ko mɔgɔw mago tɛ aw ka naganagaw lamɛnni la parce que vous avez passé plus de 200 ans à détourner les Maliens à manipuler les Maliens k'u bila sira mun kan bɛɛ taara kun fɛ mais mɔgɔw y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ nɔbɔ ko la o de kama Maliens bɛ ka segin o kɔ sinon en temps normal mɔgɔ min yelen tɛ mɔgɔ min dogolen don mɔgɔ min bɛ ka kuma ten dɔrɔn o bɛ lamɛn cogo di ka wajulukɛlaw to guloki ba la ka wajulukɛlaw to kɔlɔsi ba la ka wajulukɛlaw to banfula ba la ka cɛlamuguba t'u kun na k'u to mobili baw kɔnɔ k'u to musobaw kɛrɛfɛ olu ka kuma k'olu ma lamɛn depuis o yɔrɔ la a k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw sɔminna o la de yan mɔgɔw sɔminna de o bon an ko an mago bɛ nin de la an bɛ mɔgɔw lasegin ka na jamana valeur kama an ka jamana de bonya ka jamana kɔrɔta ni jamana lafiyara tuma min na bɛɛ bɛ taa n'i ka diinɛ ye maliyɛnw nin ka gɛlɛya ne ye kuma jugu fɔ yan bon a filɛ n bɛ segin a kan tuguni hali sini faso diinɛ o tɛ kelen ye n'i y'u fara ɲɔgɔn kan i k'a fili hali sini faso ka bon ni diinɛ n y'a fɔ n seginnen filɛ a kan tuguni maliyɛnw Mayi ka galon n bɛ n'a jɔ la bi mɔgɔ bɛ kuma fɛn ɲɛna dɔrɔn e b'o lamɛn ka wajulu k'o kan tu n'as même pas honte n b'a fɔ a ye kuma bɛɛ vous êtes pauvre intellectuellement mais an b'a kɔrɔ dɔn hali bi allez-y comprendre ça diinɛ bɛ yen nka diinɛ ni diinɛ ma mun fara faso kan a man ka mun bɔ a la mais aw sɔnna ka mɔgɔw hakili de minɛ k'a don aw senkɔrɔ pour que u k'aw bonya ko aw tɛ wari ɲini na aw tɛ wari ɲini na e ne tɛ wari ɲini na e bɛ mun na i ye muso min ka biriki suɲɛ n bɛ tila ka na n'a ye n b'a di maliyɛnw ma nkalontigɛla ye hali t'i malo a yɛrɛ ayi ne b'i yɔrɔ dɔn koyi i bɛ faransi de i bɛ États-Unis de e ɲininkara o la a bɛ kɔnɔ bɛɛ tɛ se k'o kɛ de ka bɔ k'i jɔ dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔ ma i bɛ faransi i bɛ États-Unis de a bɛ kɔnɔ bɛɛ tɛ se k'o kɛ yan toi tu penses que tu as renseigné mɔgɔ min bɛ ka o manamanakan ninnu f'i ɲɛna ne ka groupe la den de don ne de y'a labɔ n ka groupe la n ko parce que n ko kalabanci fasoden jugu don n ko djihadiste don n y'a labɔ o de la n'ale de bɛ k'o manamanakan f'i ɲɛna c'est votre problème moi je m'en fous de ça nous on s'en fout de ça mais i ye nkalon tigɛ hali sini i ye nkalon tigɛ a nkalon filɛ n bɛna bɔ ka di maliyɛnw ma i ko Gaspard ka tanga naani ko fɔkun foyi t'a la ko dɔ de farala gulɔ sɔngɔ kan ko tan mun farala o kan ko gulɔ kelen mana feere ko dɔrɔmɛ tan o tɛ e ni ala na kira cɛ ma e ma nkalon tigɛ maliyɛnw aw ni ala na kira cɛ nin tɛ nkalon ye. ma far'o kan fɛn bɔra a la han an yɛrɛ fɛ yan an ka sigida la yan bilakoronin filɛ ka banɛni kɛ dɔnkili ye a bɛ yaala ka a tɔgɔ sɔrɔ a la a bɛ kɛ ka yaala ka fanɛni banɛni ka o kɛ dɔnkili ye bandiya vagabondiya dulɔ min k'a kɛ dɔnkili ye ale fɔlɔ m'a daminɛ dɛ min fɔlɔ ye dulɔ pasa da o tun bɛ Kalaban faamaw ye mun kɛ han faamaw ye mun fɔ tanganani na n ko a lamɛnbaaw bɛ yan o dulɔ dɔ nana a fɔ n ye n t'a ɲɛ dɔn ko dɔ nana a fɔ n ye n t'a ɲɛ dɔn dɔ nana a fɔ n ye n t'a ɲɛ dɔn ko o ye tan de fara dulɔ ka piri ka ni buteli kelen o buteli kelen san ale y'a pasa da a y'a sanga wuli o bana dɔrɔmɛ tan y'ale ta ye o la ko tanganani kɔrɔ de y'o ye ko de a ta ye pasa da ko k'a fɔ ko tanganani. Gaspard ɲininka Gaspard bɛna mun fɔ a ɲɛna an k'o lamɛn. Ouais, par rapport à tanganani bon tanganani ko ye mun ye tanganani ye fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw ka kuma de u kun b'a yira i b'a fɔ k'u ka kɛnɛ ko tanganani ouais donc tanganani tɛ dɔwɛrɛ ye tanganani ye kɛnɛya de ye c'est que i mana warimisɛn tɔgɔ n'ale fili u tɛ kelen quoi tan ka teli kojugu i y'a ye bon donc k'a yira mɔgɔw la tanganani tɛ dɔwɛrɛ ye kɛnɛya dan don c'est pour ça que même dans la chanson m'a yira n'i ye ɲɛ ka wotoro pousser i kana yɛlɛnna donc n bɛ k'a kɛ walasa ka don n'a ye so de walasa ka taa n ba balo n'i ye ɲɛ ka dingɛ sen i kana yɛlɛnna n bɛ fɛ ka kɛ ka n ba balo i m'a faamuya donc olu de bɛ yira tanganani kɔnɔna la donc n tɛna effort bila quoi c'est pour donner
à la jeunesse u kana na jɔn baara la quoi baara ma bɔ baara la quoi i m'a faamuya i ka wari sɔrɔ dɔrɔn i k'i woloba la lafiya i k'i ka dukɔnɔmɔgɔw la lafiya comme a bɛɛ bɛ couple kɔnɔna la ka ban donc il y a des gens olu b'a miiri tanganani donc u t'a kɔrɔ dɔn alors que c'est un rap conscient i m'a faamuya tanganani ye rap conscient de rap conscient yɛrɛ don je donne des conseils aux jeunes pour qu'ils se lèvent donc u ka k'u sigi sen kan c'est ça tanganani lafiya. Gaspi, merci pour l'explication. Malion Auréa, mais Gaspi explication dit à la musique. Mais Imam Maï Ouattara a donné le sens contraire de ça. Malion, est-ce que Ninga quand Wadjulukela fait Wadjulukela Mumbe, Moroka musique la medron, ou be dogna kuma do fa dron, ale be boga kutuba ko ka kotiki burja. Malion, ami ala chene Wadjulukela kabare. Na Gaspi amaba, Maï Bora ka kutuba ki kan kamufo yame. Rebe mun soroti sa ka fo ni imamu ye. Ni bi se ka do fa na o fa ye. Non te message pla passer imam no ye. Imam ninnu kɔni bɛ kuma ta dɔrɔn bon comme Mali imamu nɔ fɛnɛ kɛ donc an tɛ se ka imam bɛ gosi berekeli la Mali imamu nɔ donc a ma se n ka fɛnkɛ n ka kuma wɛrɛ fara o kan quoi parce que n'i ye Mali ta k'a lajɛ yɛrɛ e ko imamuya yɛrɛ tɛ ko wɛrɛ ye sinon yanni ka kuma mɔgɔ kan i bɛ ɲininkali kɛ ale ni i b'i kulo da a dɔnkili kan i b'a lamɛn mun de bɛ ka fɔ a kɔnɔ n'i yɛrɛ y'a lamɛn sisan i bɛ sɔrɔ k'a dɔn sinon je sais pas tanganani ani gulɔko kuma bɛ fankelen min fɛ quoi. Maya. Donc a bɛ mɔgɔ dabala ba a bɛ mɔgɔ choqué mais vraiment comme n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara a kiti bɛ tigɛ quoi i m'a fɔ bien ani imamu ni ɲɔgɔn cɛ il y a pas de problème mais seulement imamu ninnu kan k'a lajɛ de comme u si kɔrɔbayalen don n'i y'a mɛn denmisɛnninw ɲɛ bɛ don u la bi kun de b'a la i m'a faamuya parce que u t'u yɛrɛ bonya de quoi maya donc denmisɛnnin ninnu ɲɛ bɛ don u la o de kama ya bon donc vraiment bon a kɔni ma digi n na kosɛbɛ. Imam n'u y'a fɔ cogo min na o y'u ka ko y'u bolo mais vraiment ni kɔni tɛ ko kɛta ye u kan ka lajɛ de dɔrɔn yanni ka kuma fɔ i kan ka kuma ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ de wa yanni ka kuma mɔgɔ ka dɔnkili kan i bɛ dɔnkili lamɛn walasa k'a faamuya fɔlɔ donc o la i bɛ sɔrɔ k'a tigi jalaki mais ne mɔgɔ jalaki ka sɔrɔ i n'a a tigi ka kuma ni e ka kuma tɛ fankelen fɛ donc i bɛ jurumu sɔrɔ quoi ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ. Voilà. Adjotala. Imam Maï Ouattara. Voici la preuve que, au fond de ta mosquée, tu n'écoutes que des mensonges. On te fait relater que des mensonges. Soit elle est Rebecca Lame, car faut y acquérir, ou bien Mouramba finir au Tidien Kalam. C'est l'un des deux. Toi, tu es un gros menteur. Ou sinon, si tu te rapportes les infos, Rouni Baran, ou Madjanogona. Otemou Kalama Aya Dabwa. Notemou Kalama Aya Dabwa la Taouné Sala. Ni elle, Imam Yake Baraye, Emseka, donc Dabo Baraya la Tchoudi. Nous, Fayana, Obemirina Sini. C'est ça que moi j'ai compris à la fin. Mais, moi je suis déjà très loin. Bi Jabi, Wai Jabi les fleurs. Ni Doré, Kon Kofa, mais Boni Doré, Mouna Djounini. Nere Afali Chini, Rebi Clé, Rebish. Voilà, Alata, Amignon sur rien fait. Jabate, El Jablo! Jire Babou!